Dobar dan, ljubitelji alata, dobar dan, pratioci YouTube kanala Alex855 Tools Test. Danas na recenziji imat ćemo jedan totalni novitet što se tiče akumulatorskih šrafilica iz Performance serije. Ovo je model za 2023. godinu. Reč je o modelu PABS 520 Li C3. Ovo je solo paket bez punjača i bez baterije, naglašeno na više mesta. Reč o modelu PABS 520 Li C3. Normalno na performans alate akumulatorske imate 5 godina garancije uz sačuvan fiskalni račun ili fotokopiju računa iz Lidla. Ovde možemo vidjeti da je maksimalni obrtni moment 60 Nm, da je broj rotacije u prvom stepenu prenosa od 0 do 500 obrtaja po minuti, u drugom stepenu od 0 do 2000 obrtaja po minuti. Ima podešavanja sile stezanja kvačila 21, znači od 0 do 21, plus stepen za bušenje. Piše da je kapacitet stezne glave ili tifutera od 1,5 do 13 mm i preporučeni maksimalni prečnici 38 u drvetu i 13 u metalu. I ovdje imamo preporučeno bušenje u mekom drvetu sa krunom do 120 mm. Ovdje vidimo brushless motor koji je dugovečan i trajniji od motora sa četkicama. To je totalno drugačija konstrukcija motora od klasičnog motora četvoropolnog sa četkicama, koji je dugovečniji, trajniji, jači, glatki radi. I ovde vidimo natpis Ready to Connect. Ovo važi samo ukoliko se koriste smart baterije ili ti baterije pod oznakom PAPS. Sa baterijama klasičnim X20V tim nećete imati mogućnost dodatnih podešavanja kroz Lidl Home aplikaciju. Evo nas u Lidl Home aplikaciji. Znači, to je ova baterija. I vidite odmah prepoznaje uređaj PABS 520 Li C3. Ovdje imate pražnjenje u amperima, imamo broj rotacije uređaja, imamo ovdje režim rada uređaja, da li će biti Eko ili će biti Performance. Vratit ćemo ga na Performance i tako ću ga koristiti u testu. Ovdje imamo podešavanja koliko da dugo svetli radno svetlo posle puštanja prekidača od 1 sekunde do 99. Confirm. Imamo totalno vreme rada uređaja. Da li je uređaj bio pregrejan, imamo koliko puta bila zaključena glava ili problem sa njom. Ovdje imamo koji je trenutni smer rotacije i to je to. Znači, ja sam objašnjavao više puta u svojim zadnjim videima oko Lidl Home aplikacije, njenim prednostima. Ovdje su informacije o bateriji koja je trenutno u performance modu, koji najjači, balans je malo slabiji, endurance je najslabiji, a expert mod možete po slobodnoj volji kontrolisati, znači i ampere i donju struju. Piše da je uređaj kompatibilan sa svim baterijama iz serije X20V tim, što znači da na njoj možete koristiti i obične baterije 2 ili 4 amper sati. Preporučena baterija je smart baterija
kapaciteta 4 amper sati pod oznakom PAPS 204A1 od 4 ampera. Možete koristiti i od 8. Preporuka je da je, pošto ovaj model ima konekciju sa Bluetoothom, ovde je piktogram za Bluetooth, da koristite smart baterije ukoliko ih imate. Ovde na desnoj strani pakovanja možemo vidjeti da u odnosu na zeleni model pod oznakom PABS 20LI D4 ili ti E6, onaj zeleni model koji svi dobro znate, koji je jeftiniji, u odnosu na njega ima 50% veći obrtni moment, oko 10 puta veći vek trajanja motora, pošto je ovo brushless, i oko 40% bržu rotaciju, odnosno 40% brže bušenje. Skinuo sam reklamno kartonsko pakovanje i vidimo klasičan kofer za performans alate crveno-crne boje sa koferom koji je od bolje plastike i koji pozadi ima poboljšani sistem šarki kroz koja prolazi metalna osovina. Kod zelenih alata to nije slučaj. Da otvorimo mi kofer, da vidimo kakav je, šta ima unutra, mada znamo da je to solo alat. Kopče su od metala, pohvalno, ručka za nošenje. I otvorimo pakovanje i vidimo zvezdu dana. Ovo je najnovija verzija pod oznakom PA-BSP20LI C3 za 2023. godinu. Ergonomski jako lepo izvedena. Uređaj je skoro ceo gumiran. Ovdje imamo zakačku za pojas koja se može po vašoj potrebi ili želji premontirati sa druge strane. Ovdje je prekidač za smer rotacije levo-desno, u sredini je blokada. Gore imamo preklopnik za odabir brzina, prva i druga. Rekli smo u prvoj do 500 obrtaja, u drugoj do 2000 obrtaja po minuti. Imamo kvačivo od broja 1 preko broja 5, 10, 13, 17, 21. Imamo položaj za bušenje. Ovaj model u odnosu na prethodnika C2 je za, po mom mišljenju, oko pola centimetra kraći, kompaktniji, lepši, moderniji i ima piktogram za kontrolisanje preko Lidl Home aplikacije. Otvori za ventilaciju su dobri. Performans šrafelice na 20 V su sve opremljene visoko kvalitetnim romovim futerom koji ima zaštitu. Šta to znači? To znači ako se previše otvori, dešava se ovo. Uređaj, odnosno steznu glavu ne možete skupiti. Potrebno je da samo futer u smeru kazaljke na satu cimnete u desno i odmah u levo i to, vidite, funkcioniše sasvim ok. Slušajte sada zvuk u leru, znači koliko precizno možete vršiti kontrolu broja obrtaja uređaja. Ovde sa strane imamo gumene odbojnike koje služe da se uređaj manje grebe ukoliko se ostavlja na pod.
Gore također imamo gumene odbojnike u slučaju pada. Interesantna činjenica je da ukoliko je na uređaju namontirana bilo koja baterija, uređaj nikako ne može stati u koferu. Znači on i da stane ne može da se zatvori. Znači to je jedan mali nedostatak, ali bože moj. Znači on ovdje zabravi, ovdje je mjesto za njega, ovdje možete staviti jednu, na primjer, smart bateriju, 4 ampera, ovdje možete staviti drugu. Ovdje je mjesto za klasičan punjač, ovo je veći punjač, znači, ali smart punjač ne može da stane. I to sve lagano možete, kao što vidite, zatvoriti. Možete, na primjer, staviti i baterije klasične od 4 amper sati ili 8 amper sati koje su iste veličine kao obične baterije od 4 amper sati kapaciteta. I umjesto punjača možete, na primjer, staviti bateriju od 2 klasičnu ili 4 smart. Imate ovdje neke pregradice gdje možete staviti neke bitove i tako to. I to se sve uljudno zatvara. Itekako pohvalno jeste da uređaj ne može stati sa baterijom, ali dobra stvar je što je organizacija kofera na vrlo dobrom nivou. Sada samo resti za rigips 2,9 puta 50, druga brzina bez kvačeva. To mu nije nikakav problem. Ajmo još jedan.
6x90 u drugoj brzini da probam. Druga brzina, ovo odlično. Torka mu ne fali uopšte. Ovo je vijak 8x70 da probamo u drugoj brzini da vidimo može li to. Fascinantno. U drugoj brzini tako debel vijak, odnosno vijak velikog prečka. Uradimo i mali test kvačeva na nekim nižim vrednostima, pošto se kvačeva najviše koristi u stolariji, da ne bi vijak provrteo, odnosno oblajznuo drvo. Ići ćemo neke podavke, na primjer do 10-11. Brzina 1, stepen 1, viti su poravnati. Idemo sada stepen 4, isto brzina 1. Ima male razlike, idemo stepen 8. Idemo stepen 12. Meni ovo izgleda ok. Znači za stolariju, za neke te manje vrednosti, ovo mi je, doduše ovo nije Dewalt ili Makita, ali ovo što sam video je bolje nego kod B2 verzije. Znači kvačilo može poslužiti, bar po meni. Ono što ćemo sada testirati su bušenja sa ovim burgijama za otvaranje šarki. Ovo je 30-tica. Ovo se pretežno koristi za ivericu i tako te stolarske materijale. Ajmo u čamovini mi u drugoj brzini. Ovo je 30-ka. Odlično. Idemo 35. Brzina burgija za drvo osmica, da vidimo brzinu bušenja. Idemo sada 10-ka, druga brzina za drvo. Fascinantno. Kao što sam rekao, torka joj ne fali uopšte. I za kraj videa da napravimo, kako ja kažem, zaključak i neko sumiranje rezultata ovom uređaju, odnosno performans akumulatorskoj šrafilici za 2023. godinu. Tokom testa uređaj je imao veoma dobar tork, brz je, jak je, ne fali mu snage, malo je manji od prethodnika, znači
ovo je po meni dobra kupovina. Cena ovog alata je oko 62 ili 3 evra, zavisnosti od države do države. Cena Smart ili ovih PAPS baterija 4 Ah je 47 evra. Cena običnog punjača je oko 15-20 evra. Znači za tu sumu dobijate kompaktan uređaj koji, kako ste vidjeli u testu, zadovoljava i više nego što bi neko očekivao od Parside-a, jer ovo je performance, ovo je profesionalnija verzija Parside-a, neko performance vrsta u Pro, neko u Polu Pro, uglavnom mnogo bolji alat od zelenih verzija alata. To je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u nekom narednom videu, uporednom testu ili novoj recenziji. Do tada zapratite kanal, lajkujte video ukoliko vam se svideo, podelite sa prijateljima i to je bilo to. Pozdrav i ćao!